Ah, hinay-hinay, tas kwanta. The bounty contract on you is closed. Pati man din yung operator ba, yawa na ay. Yay. Kasi Your squad made kuha it to na. the safe zone. Paano lang? Pinabakambak, pinabakambak, pinabadaya. Bunker nearby. Eyes Pinawitik up ba? here. Pinawitik, bes. Ay, nako. Patukan. Sarap patukan talaga. Mereka. Kasi nga na term nila, camping. Review na lang niya ako. Loadout drop headed your Yung way. 3-8 oh. Carding eh, extra money. Uwang, og sitinta, 30 para kuan. UAB. Para. Na ako. Chopper. Nilakaw naman. Yeah, wala na. Nilakaw na sila. Chopper. Ay, dyan. Oh, ba na sila? Hangga dyan ba? Sila guys. Galing talaga. Galing, galing. Yun na lang to. Ang galing, galing. Putik. Pwede putik dyan. Spotted a redeploy drone. Oh, actually, may tao sa balon. Abri naman na dia, Caps. Kaya na natin sila. Kasi na, gulig-gulag ra. Puros pa, wapaw na ngamatay na. Kuha na lang kong boots diri. Ay, yawan ay ano. Tae. Never mind. Sabi ko na rin. Ano May na? tae. Gilid na natin. Ay, imbuto na. Expire na. Expire na dyan. Saka naman ko. Patayin ko Tawa yun. na tao diri. Pila. Tara. Radyo ko. Ayan. Di ba na kay card? Kasi na card eh. Kuha na rin oh. Don't fight for a chance to redeploy. Ay, wadi ay. Ang meron. Alright. Maps updated with Wala, ano all rin. major safe zones. Itong foreskin. Ah, Squad mate has kuhan. been cleared for redeployment. Okay kayo. Foreskin. Okay, fair ba? Pwede na work specialist. Gas is moving in. New safe zone located. May dropper. Couple contracts out there have increased payouts. Get to them first to cash out. Ba't mga kasi yung teammate? Wala. Down ra. Ha? Down ra na. Ah, layo. Walame. Malayong dapit. Kasi nindot ang ano sa Warzone 2 nga. Black site. Tira. Para. One shot na ni yawa. Losing ground. Move it. Ano, lagi ko na yung footsteps. Alright, your Kuha squad sila, is in kuha. zone. Squad. Eh, sa squad. Kapero na isa ka squad ko na rin oh. Gisugdan ka Kuya Will. Eh, duha na po.
Madan! Matik ka lang mag-isa dyan! Your squad mate has entered the gulag. They'll need to survive to redeploy. Black gun's clear. Area clear. Grabe na pag-ibig Squad mate won the fight. They're redeploying now. Mortar, Mortar. si Luso. Ah, tara, 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 tara. Nice down. Dali sa ko, Yuwin! Nakita ako. Malaki vision sa taas. Nambak na nambak. Down. Tama, pwesto na tadaan? Pwesto na tadaan? Mabahala ba yun? Nakoy by station na rin man. Tayo pa, pwesto na, dako pa, circle na. Nakay balon. Napo ko'y balon, balik sa pupunta man. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Papag you up. Confirmed. Naman ang mga buwang nani, kuhan, nani, kurtaps. Ha? Napusar. Kanaw na to, kanang nadire. Flanking here. Agugi. Aguni, nagartil. Eh, mo surprise pa juga. Not the boys. Ano sila? Gas is moving. Rapta lang ato eh. Ano? Basta. May surprise ere. Here's a self-revive. Ay, All dapper squad dahil. boys. members are in the safe zone. Iba na wala isa. Okay. Apa yung upat? Duha dali. Apa yung sauce? Ang weird. Load up eh. Dapper man siguro na. Dapper, Ganun na, taas. kumana. Nari. Ito, nag-drop na. Pink. Nasa pink. Boys, Dante boys. Tabang ko, padong ko kayo, Will, padong ko. Isa gaaway dire. Duha ka team. Napay, dahil pa mga padong. Hapin ko yung abo. Hapin. One shot ang usa dira, katong bae. Kumuha kayo, Will. One shot. Nice. Dahil pa padong. May line. Tuloy. Biyo. Pwede ko yung ba. Pop na ko. Pwede ko extra. Across. Oh. Snipe na usa. Right side mo. Snipe ha. Shock, one shot. Down. Nice down. Presi ko na. Impress ako. Oh, wala doon. Ay, di ko din. Akin yung isa, dropper guys. Wala ko na yung bounty mo siya. Yung golden bounty. By station. Bounty targets marked. Kill them all. Si Agon yun na po. Got an
extra valuable opportunity here. Patay mo din. Don't miss your shot. Patay na, patay na, patay na. Tara, dito to Bante, para sa specialist. Tara. Our field upgrade is active here. Gas is inbound, marking a new safe zone. Press si bunker on. Lighting, na diyan. Go. Patay. All bounty targets destroyed. Naapa. Advance UAV ang ihatag. Napa ha. Recon Tara. overhead. Let's go boys. Waya mo There, tayo. there. Waya mo tayo, paro no? Wala? Pisto na ta. Pisto na ta. Go. Pagkamay nag-circle. Skin pakob. Get Aman. to the Drop na ako safe ni ha. zone. Tama na yung magipagin ng bog. Ito, wala. Then, gagawin. Hindi pa inom. Kinis ata oh. Kining building. Pwede. Connect ako, mag-connect ko. Abot. Neto. Ayaw. Yeah. Dito dire ako. Atong presihan na. Oh, niyang backman. Request fire mission. Ako gipresyon ako. One shot, yawa. Pwede ano ta, gibayan eh, kwan, for daps. Pasok ko. Tara. Down. Tagka kayo nang wala. Patay ka na, Got Jord. boy. Patay tao na, Jord. Patay, dyan Ha? kaya. Skin na. Amlay na. Ay, napag-self. Still sniper. Balay. Ano na mo, Wala, padulong mo na? dire, full. Climbing up to Be balik. advised, enemies deployed a buy station. Ay! Atay by station, boy. Tama ba station na rin? Idap na. Ay, kakwa na. Sabay dito na rin. Ano na, by station mo na to rin. Ay, ngalong na! You have a Peste buy ay! station inbound. Saman. Ay, nako, nasayop! Ano ito, ibabaw? Buisit ay! Ay, yellow kasi ko na. Deployable buy station is available. Gong. Bunker Gong. Buster, gong. Koy, nai mo. No more fighting in the gulag. 2 teams there, boy. 2 teams. Kining abalay. UAB, ang gikuan ba? Gipalit ako ba? Keep your eyes up for prize contracts. You'll earn more buck for your bang. Jord, palit mong Bunker Buster. Down. Enemy soldiers incoming. Down. Tawag nga Down sa na po. gas station ka na. Isa. Baka mo gipalit. Okay, ang kwarta, oh. Yawa, 25k. Jara. Ipalit nag... Kuan? Bunker Buster. Goods na, nanak ko Bunker Ah, Buster. diya. Moving this way. Ay, down likod! Snipe ko sa likod. Throwing smoke. Gas is Sige, inbound. mag-self lang ko. Dara. Recon flyover. Ah, likod. Enemy buy station incoming. Ah, yun o. Safe zone. Dali na. Deploy yung Hindi na balabak. ako ma-open ang buy. Piste sa amok. Yawa. Sa man eh. Kuha ka kwarta, Bio. 18k. Aman! Ayay! Kini. Dire. Agay.
Markdown money. Bunker Bunker. Buster. Oh my god. Parang tuon yung Bunker Buster. Oh, dire, oh, 18k. Wala mo na may Bunker Buster. Presi ang gikuan. Requesting recon Presi ang flyover. UAV ang gikuan. Ah, man tong. Gipalit mo ba daan ang UAV? Oh, yung palit ako. Pop na ko. Di ba, anli man na? Di, napay da sa likod oh. Nah, di ba, isa ka squad din na diri. Gas is moving in. New safe zone located. Disregard that. Di mo matay. Nari, likod na. Okay, tama kayo ng likod. Take a shot. Yung kisay way gunit dira, oh. Napay ano dire. Gas is moving. Utility Sa box. Head to the safe zone. Be, utility ahaman. Nanako. Gidap na na. Kuha na nato ning gas, unsa man? Or kinirang Pwede ra. Or kinirang nga balay. Kini. Nambag ka boys. Pwede na po kuha na to gas. Tara, may bintana Ang dito, gas, gay. Ano ko gas ha? Tungak na ako eh. Gas oh. Pasko kay glag ba? You got gas inbound. Safe zone relocated. Napay presi ug advance UAV. Yan na, UAV ko. 4 teams left. Pagkirahan ang mga buang. Kita rin pabor ha. Gi ato ang bilog Down to 10. after. Win this thing. I'm hit. Atay na napay ka bamdron na. Ako na. Nanako. Di Facebook na. Kami. Losing ground. Move it. Be advised, you still have squad mates outside. Kana, advance na, nakapak ng advance. Okay. Kuha na ng gas guys. 3 team, kita na kompleto ha. Nari, babaw. Movement here. Ay lang, kuha ni. Dili ko. Matras ta. Nasa ilaw ko ba? Dali. Yawa. Usod sila nato ha. Yes sir. Sa dire yo. Live quick, one shot. Ah? Last two. Duha ka solo. Ano naman si Rena? Gas Mao na is ni, duha ka inbound. solo. Marking a new safe zone. Yawa na yung boom. Ano di ay tapos. Last guy. Where kasi long Lalo mo na sa bridge ang last guy. Yan. All enemy squads eliminated. Hell of a job. Okay ko. Maya nag Kapita ka to gumoy. may gini kay ni drop shot pag ikaw May na, nikagatang assist yawa. Anong ginawa ni Kadim Putik? Iba talaga pag-adjust Kadim Putik ay. Ayaw ni gamitang yung operator ba kay ang braso ba yaw. Suga man yawa. Suga. Kana oh. Lagi Helen back. Nicely done. Tingnan natin anong ginawa ni Kadim Putik. Let's review. Immortal siyempre. Matek. Someone stole your Ay nako, ibang-iba. Ibang-iba ka na nga. violence. Make a great team. Pero dahil akong assist ato. Teamwork.